Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, медонам ки ай рекламаи чиё безор шудагем, ай рекламаи ширкату фирма. Барои ҳамин ирӯз просто чӣ мекунем? Пауза мекунем барои рекламаи ширкату ягон намедонам чӣ магазино. Ирӯз ма шумода як чӣ дига тавсия медиҳем. Не ки касоне ки гуфтен дар бораи фаъолияти худ дар ширкати Атоми бигӯ. Ман видеосъёмка кардагим, камтарак монтаж кардам дар кор ва ҳатман агар ҳамин рӯзтону мепартом мебинед дар бораи ширкати Атоми. Ана дӯстони азиз гӯш кунед хушрӯ. Дӯстони азизи ман, яке аз дӯстои мо, як зани тоҷик канал кушодаги кухня ТЖ. Ман мехоҳам ки илтимос шумо ҳамин каналро дастгирӣ кунед дӯстон. Силкаша мемонам, пудрои подписатсия кунед. Беҳад канали хубе, ҳам влог дора, ҳам пухтупаз дора, ҳам маслиҳат дора, умуман ҳама чӣ дора. Ва аввали ами чида медонед ки аввали ами кори ютуб да чӣ хеле одам ҷамъ кунӣ, минут ҷамъ кунӣ. Аксари шумо блогерҳо кардам тамошо мекунед гузаштагиа ва дастгирӣ кунед. Агар тонен сообщество кунед, тонен просто подписатсия кунед, я ҳамватани худмона хурсанд кунем. Каналш беҳад канали хубе, ҳоз дар бораи каналш бо гап мезанем. Ана мехоҳам ки шумо мисилкае ки да чӣ мемонам, да таги видео мемонам, ҳатман дроен подписатсия кунем. Беҳад хурсанд мешидем агар ҳамин кора мекардем. Чӣ хеле ки гуфтам духтаро дар ин канал ҳам пухтупаза, ҳам влога, зодрӯзошон, умуман ҳама чӣ, ҳам пухтупаз, влог, ана ҳам бизнес мекунанд, ҳам ана чӣ бигӯм маслиҳатҳои хуб. Канали ҳаматарафарам бигем мешавад. Канали ҳаматарафа ман бовар дорам ки шумода маъқул мешавад. Охирон вақто фақат влогҳо бисёр шудагианд, ҳам хеле пухтупазҳо дар назарам камтар шудагианд. Беғарз ба фикрам канали Диля рецепти оқа пухтупаз намебинам дига, ҳама ҳавсалаҳошон пир шуд ки ба хотири ҳамин духтаракҳои ҷавон, заноне ки мехоҳад ягон чӣ пухтупаза ёд гиред, ин канал барои шумо. Барои ҳамин номаш кухня ТЖ. Чӣ хеле ки гуфтам, силкаш дар поёни видео мешавад. Обязательно будрои подписаться к ним. Тамошобино субҳи май қараболо сар мешавад. Қараболо зиқ мешавам, одаморо мебинам касалӣ бурдоистан, касалиш доранд. Худо ба шукричка касал нест. Иҷода бояд вай мекардам, як каса медидам. Медоне қараболо кира меомадам хабаргирӣ. Ана манижа ҷанма як бор операция карда буданд, қартоқша гуҷӯша. Баъд ки боҷа хоб буд, машара ток зада буд, реаниматсияда буд. Дига да ёдам нест ки хоб бошаву. Омадагима худо ба шукр, ба фикрам ки хоб рафтагӣ нестам. Машара ҳамин ток зада буд. Ана ҳамин 2 сутка да ҳамиҷа буд ба фикрам. 2 сутка да ҳамиҷа буд. Уже калон буд. Ана баъд видеода мебинам қараболо да одамош да доранд. Асобина ҳамин даҳам корпус ҷои ракай чие. Бисёр одамое ки видео мекунанд дар бораи чӣ дар бораи мо хайргоҳ даҳам корпуса. Ана бояд даҳам корпуса биём. инҷа 6 буда, инҷа 8, 11. Да куҷо боша? Оно боша да. Ма гузаштам рафтам шо чи оному даҳай. Ана махалли ҳамин шаҳра ки қараболо бигем ки агар 10 боша ҳамусу мерем. Ҳамин шаҳра ки қараболо ҳамхе одамо бисёр проблема, қатъи касали тобистони ку тобистони буд. Ба фикрам мо анҷа меомадем, одамо да ҳамин рӯи чиё хоб буданд, рӯи ҳамин алафода. Хулоса кортон меган ку ба милиса ба духтур да ғалта. Агар ҳамин 10 боша нақс ба параш навистагӣ боша. Огадаш кунем ки ҳам даҳай ё ки не. Ну дахкани бачку инҳо ва 11. Ина ин ва 11 биё бигдаҳа. У 9 будай, 11 будай, 10 да поён будай.
اگه بچه رو بزن تا میگه ایخه میری ایخه میگردی ایخه میری ایخه میگردی تو خزنه چه همین آخری راه بدایده دهمش بختارو نه نه گابزنش نمیرم گابزنش سرمای بدخشان مرهمای کوه از میکشم نقش میدونی 32 سومون و 70 دیرام از میکشوی میبینیم خیلی درونش انم خیلی دخترا سرمای کوهی ایرا میجوشون هیچ کمی کنی با تیار میشه و برای که پروست نمیدونم وقتی که ما رفته بودیم ما داده می پومیر ده خوروغ داده بودن و او را میبری ما ده شیر میجوشونی بودن با او سرم میشه و ما هم خدا خونه موندگی زوروی خیلی پرایز و چیسته وطنی دوستان عزیز اینجا ofisi شرکتی تیسلا سوید نیست движок ندارن و بعضی ها مرا میگن که اتفاقا نه میزنی آخه شرکت که حال یاد движок نداره که ابا اینطور جواب تیه امی آخرون ویدیوم دارن نوشتن فقط گنده میگوی من گنده نمیگویم من میخوام که اصلاح شوند اقلا یه شرکت که کلون زدن کلون داره یه движок 500 سما باید داشته باشه که آدموش داد نکنن در office های ملکیشون مثلا какая свет میشود تو баланс تا проверять کنی یا какая свет میشود تو را بعد اینترنت تا подключать کنند اینجا دخترامو اومدیم دارو گرفتیم ایرا уже نشد اومدیم ближайший کافه برینم خیلی جایی که پیکارня در چیزا که با مزه میفروشن و دفترتون باشه گفتم که در کجای کدوم کامنتاریا در این طرفی کالцевой 82 بعد лесная сказка هم خیلی تیپا کافه چه اینجا دارومون گرفتیم نخدو دارومون خوردیم قطرمون همه خونگی ها گریپ کسل همه کسل شدگیان انا تماما نمیدونم همی شرف ایمونیتش بسته چیه همون که آورده کجای همی گریپه همه پولنستی گریپ شدن کافه گرفتیم و اینجا به چیز میدونیم چی با مزه داره انا خیلی پیراژوکو و بلیشیوی با مزه داره قریب چند بار گرفتم به حد معقولم شد بعد چیزاشون سویجه اینجا راموناری گفت من کافه نمیخورم ماده چیه کافه زکاس کردن که یکم کافهش تمام سلام علیکم دوستان عزیز ремонт ну и работы رفتیسته این روز 2 فوریه انا ما هم گریپ شدم هم که جامین که گریپ گذارم با اینترنت رو با نقاب آوردم نه خیلی وای خریدم دیماغو تک شده میکنه که هم تری یا جو بسر یک خور رفتستم با بارون بده اخسی کور نه شبکه کدم نه رومو چند قشده بود ماسکه نکده بودیم خلاص شده بودیم میمی با سرش کردیم هم گریپین بیزه بکی در خونه ما شرف آورد اگه تمام هم مرض درازید کرد همه گریپ و همه شب روز سرگوری ده Подписчику не гукни. Подписчица и мам. Папичко. Подписчику ирад ки вардайма. Подписчица и мам. Ки дар ширкати рӯё хазуки кор мекарда амҷо. Папичко я бинем. Дидем. Я бинем. خلاصه به گپ مبزنم اینم خیلی چیزا که آورده من گفتم در فابلی کار میکنی گفت نه که میخرم خودم دیده فابلی میخرن کارم نکنن من خلاص من این روز خیلی کاروچی خیلی بالا جای نماز وای میکنم
رحمت دخترک در برای تو فحوش نامش مریم بوده به حد خرسان شدم قطعی شیناز شدم دخترکی ناز اول میگن کس پدرکت بیاره دخترکی ناز انا چی دوستان عزیز این روز روزی خدم برام این روز دخونم اساس کنم همه خوش اومد یگان کار کردم او دلیل نه просто уже خوشو ببرن کو ایلیشنیوش دفع کردن در کاره که уже 8 پلاسش دیگه و روشن کسال شده گریپ شده دارو میخری دیدم ای را دیده جبری کی شرف و پوشیده ای خودش کلان اوستینوش نه ها خیلی بد پیش کنم خیلی